Pwede nga. Ever start? Tao? Pwede! Pwede. Wala! Nasa office! Pwede din. Pwede. Pwede. Nasa school? Pwede. Janitor, guard, teacher. Teacher. Banaynal. Tama lang. Sa radio station. Teacher siya. Ma'am Sariano. Tama lang. Sir Ea. Sir Joseph. Ma'am Tilda. Di ba nagtuturo yung mga sinasabi mo? Sir Tony Mabeka. Sir Wallace. Yung ba pinakaunang umplo? Pinakaunang umplo? Mag-isip ka. Sir Jojo. 10 seconds!